ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो थे आम देखो मेटेरियलाइज कर एवं आमर ओन आइडेंटिटी आ भी किसी जिन आम जोटा कि जेहतु आम स्टार्ट करुचे आम निजे निजे किसी करने चेष्टा कर दरकार आम फनिकी गले ये जो जिन फनी शह शह लोक ये बड़ बड़ अर्गानाइजेशन एत टाँग देदेले तार इम्पैक्ट आम किसी पड़े तेणु स्वतंत्र किसी आम कम करा पड़ो इनिशियली जो जहाँ द्वारा अन्य प्रभावित मो कहता ये गच लगे योजना अच्छे आगे देखिए गच लगा थुआई गच लगे बोली आपंकर 2 तारीख दिन भुवनेश्वर 5 जन रिटायर्ड लोक 2 जन चीफ डेप्यूटी चीफ लेबर कमिशनर जड़े बैंक मैनेजर रिटायर्ड जड़े जो बोकारो स्टील प्लांट एक्जिक्यूटिव पोस्ट आउ जड़े प्रोफेसर रिटायर्ड 5 जन भुवनेश्वर बर्षार कार गले 5-5टा गच लगे से कहते हैं जनका 5-5टा फेसबुक में चढ़ाई आप गचटे लगातु जब आप लगे न पार्टी 200 टका दिखाँ आम आप गचटे लगे जड़े फोन कले सार भाभी 5टी गच 1000 टका देता जून 15 पढ़ाई ठीक है सर आप पठे पारे कथबार्ता करें 5 जन थी आ 5-5टी 25टी गच लगे आम 1000-1000टी गच से 5 जन गले बर्षार एठू गली बर्षार मुझे रेनकोट पिंधि हेलमेट पिंधि बाउंस मारे सब गच ना संभव नहीं गच हाइट पूरा 7.5 फुट बढ़िया गच एडे बड़ गच 6टी गच नहीं लगे आस यदि भुवनेश्वर लोक जाए बलरामपुर गच लगे आसले ये लोक अच्छा कि ना आम खोजार आम अभाव जाए तेणु से जिन गुरुत्व दिया निहाती जरूरी आरे भर लोक अच्छे सी भर जड़े बंधु थी मैडम तो अच्छे मैडम कहते ना मनोरंजन सार कथा मनोरंजन सार सी गोटे छोटे एक्सट्रा गोटे एनवलप रखी एनवलप टी देते एनवलप भितर कौन थी नट ए मैटर केते टंका थी कौन थी से विषय कहना चाहूनी कि गोटे स्वतंत्र जिन थी सी जून 15 आश्रम को जाते सी आसिले से जो एनवलप तले लिखी मो आश्रम आश्रम आगे लिखाई आम आश्रम कि सी जो एनवलप भितर जहाँ किसी भी भर्ती करके से लिखी मो आश्रम भर गोटे फिलिंग्स तेणु यहीटा को क्रिएट करा मेटेरियलिस्टिक आपंकर 4 दिन तले 14 तारीख दिन 14 तारीख दिन 14 तारीख दिन 2 जन हजबैंड वाइफ करंजिया बरहमपुर आसते गोटे बेले गच लगे आसी पहुँची मुझे मैंने सभा पुअर रिसेप्शन अच्छी मुझे कहीदे टाइम 3टा पहुँची मुझे चिन्हनी सी भी मतलब चिन्ह जब मन की आसी आसिक पहुँचले बुली घंटे घंटे गले क्या जस्ट टिके दिला भेट खंडे दिगला गला गुड़े मेसेज लिखे कि एणिकी अमर आसे मु आश्रम जड़े सिनसीयर मेमोरेटिव तापर दिन लिखिले आप गोटे आप आश्रम अकाउंट नंबर पठाते गोटे अकाउंट नंबर पठेली से 5001 टका पठेले कहले से गेस्ट हाउस कम्प्लीट हो जो आरंभ होती तापर मुझे मेसेज पुणी फर्दर लिखिली कहले विदिन 2 to 3 months और व्हेनेवर यू नीड आई विल प्रोवाइड 20,000 रुपीज घर कर आप देखो आसिक जाजपुर से निजे कहते गेस्ट हाउसटा सरी जाऊ मु फेब्रुआरी 20 रिटायर्ड हेबी और माने प्रति मासरे दिन 2 दिन रही आप सहित काम करें एवं भी बहुत लोग अच्छा जो मान प्लाटफर्म ना और जो मान भर से भावना को मैंने सपोर्ट करने लोक ना जो लिविंग ह्यूमानिटी ये उद्देश्य आम ये बस सही बस आरंभ करूँ अद्यावधि आम किसी लागू ना रहीगला जो कि आम से जगह पहुँचे नायक बाबू कथा कहूँ नायक बाबू बड़ दायित्व ने कहले अद्यावधि कार्यकारी आम जदि आ भर 2 years लैब सरीगला क्या जो दिन मैं रमेश बाबू मुख छाड़ी मुझे एक्साक्ट कही गाड़ी पछ गड़ा बसला बेले रमेश बाबू आम कम करने इच्छा था कि भुवनेश्वर जाए कम कर सामर्थ्य नाला आम लोक नी ना क्या नहीं कम करूँ बर्तमान लिविंग ह्यूमानिटी मिलगला ऑल ओवर ओडिशा कम कर दुर्भाग्यर कथा 2 वर्ष भितर आम से लक्ष्य पूरण करेंगे से आग को जापारे गोटे ये रही तेणु जो जिनसा कहुए काल करी सो आज करी सो पल में परले होगी बोहरी करेगा कब तेणु काली कम को आज काम को बर्तमान कर मानसिकता आटलिस्ट जो मैंने फ्रंट लाइन में अच्छे समस्त कथा कहते आज नुआ अच्छे कार्यक्रम हिरो जी तो चेंज में समय लगे ना से जब न परस्पर परस्पर डिपेंड कर तेणु समस्त भर अच्छी से कैपेसिटी अच्छी से टैलेंट अच्छी यूज अद्यावधि है ना कहीं मुझे जानी जो जिनसा आम कर जदि मुझे भुवनेश्वर लोक जाइए 5,000 देखिए मैंने 25टा गच लगे आसीपारे जब से लोग करंजिया आसिक 25,000 दबार प्रतिश्रुति देखिए 5,000 टका आडभांस पठे पारे तेणु आम ये जगह तो बहुत लोग अच्छे आम खोजी रमाकांत सार जमी आम पाइले निजे बसिक से सार पाखी यहाँ भी रिलेटेड टू लिविंग कहीं आम समस्त जानवर कथा जो रमाकांत सार पाखु गली विराट ज्ञान शिखिली जो दिन तार 10 वर्ष पूर्व
ତାଙ୍କର ଓନ୍ ରେପୁଟେସନ୍ ଅଛି, ମୋର ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ କେଉଁଠି ଫଲ୍ଟ ରହିଲା, କାହିଁକି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲାନି। ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଗଲୁ, 4ଟା 4 ବୋଧେ ଯେଦିନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଯାହାର କଷ୍ଟ କେତେ ଯେତେବେଳେ ବୋଧେ 4ଟା 4 ନିହାତି ଯେଉଁ ଆମେ 10-15 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ, ସଫା କରୁ ଯେତିକି 200 ଟଙ୍କା ଲେବର କି ତାକୁ ସଫା କରି ପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମହତ ଜ୍ଞାନ ସେଠୁ ମିଳିଲା, ଯେତେବେଳେ ସଫା କରିସାରିଲୁ ବସିଲୁ ସେଇଠି, ଯାହା ଜଳଖିଆ ଦିଆଗଲା, ସେଠି ଗୋଟିଏ କଥା ସାର୍ କହିଲେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବଳରାମପୁର। ଆସିଲାକୁ ରମେଶକୁ କହିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ରମାକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳ ସେବାନୁଷ୍ଠାନରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସିଏ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ବଳରାମପୁରରେ କାମ ହେବ। ମାନେ ଆଗରୁ ଆମେ ଡାକୁଥିଲୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମେ ଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଯଦି ନୂଆ ଅଲ୍ ଓଭର ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରଖିଥିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା। ଆମେ ତମ ସହିତ ଅଛୁ, ତମେ ଆମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ତମକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁନୁ, କାରଣ ତମର ଗୋଟେ ଡିଗ୍ନିଟି ଅଛି, ତମେ ନ ଆସିପାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତମ ସହିତ। এই হচ্ছে কনসেপ্ট লিভিং ওয়ারেন্টর ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ହାୟର କନସେପ୍ଟଟା ଯାହା ତିନକୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁଟା ନିଜକୁ এই ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ। এই କନସେପ୍ଟ କେବଳ ଟିଚର କହିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୁଝିବ ଏବଂ ଯିଏ ବୁଝିବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାକୁ ସେ ନିଜେ ଆକ୍ସନରେ ମାନେ କନଭର୍ଟ କରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଜିନିଷ। ଆଉ ସେମ୍ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ମୟ ମହାନ୍ତି କହିଲେ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ କହିପାରିବ, କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନା। ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ଠୁ ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ଶୁଣିବେନି, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ତ ଦୂର। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ନେଇ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଭାବିଥିଲୁ, ସେ ଏନର୍ଜି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାର ମାନେ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି। କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ହଉ କ'ଣ ହଉ, କୋଉଟା କିଛି ଲାଗୁନା ଅଛି। ମେ ବି ଏଇ ସେ କର୍ଣ୍ଣର କଥା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମେ ବି କର୍ଣ୍ଣର ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ନିଜେ ଶିଖିପାରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିକି ଏତେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଆମେ କାମ କରିଛେ, ଲୋକ ଏବେ ବି ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଫେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିନି। ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଲେକ୍ଚର ଥିଲେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ, ସେ ଏତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ିନେ ଅତ୍ୟାବଧି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ନିଜ ପାଇଁ ଶିଖିବା ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଲୋକ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆକ୍ସନ୍ରେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଯେତିକି ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାନେ କୁହାଯାଏ, କେହି ଇତିହାସ ଲେଖେ, କେହି ଇତିହାସ ପଢ଼େ, କେହି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ବଟ୍ ୱି ଅଲ୍ ହାଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପାୱାର ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ୍ଷମତା, ଯେଉଁ କ୍ଷମତାଟାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ଥଟ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ କସ୍ତୁରୀ ମୁଗ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ମାନେ ସିଏ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜୁଛି, କସ୍ତୁରୀର ବାସ୍ନାଟା ଆସୁଛି, କୋଉଠି ସେ ପାଉନି। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛି, ମାନେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଧେ, ଭ୍ରମି କ୍ଳାନ୍ତ ମୁହିଁ ଆନନ୍ଦ ସନ୍ଧାନେ, ଆଜି ଦେଖେ ହତଭାଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଆନନ୍ଦର ଆପଣା ଅନ୍ତରେ ସ୍ଥିତ ଆବୃତ ଅଜ୍ଞାନ। ମାନେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଖୋଜୁଛି, ଭ୍ରମି କ୍ଳାନ୍ତ ମୁହିଁ ଆନନ୍ଦ ସନ୍ଧାନେ, ମୁଁ ଖୋଜୁଛି କୋଉଠି, ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ପିସ୍ କୋଉଠି ଅଛି, ସେଟାକୁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛେ, ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାହିତ୍ୟରେ ପଢ଼ିଛେ, କସ୍ତୁରୀ ମୁଗ ମାଧବ ମାନସିଂ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆନାଲିସିସ୍ ଆମେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ସ୍କୁଲରେ। ମୁଁ ବି ପିଲା ଆମ କଲେଜରେ ଡେଲି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ କହିଲି, ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଫେସନାଲି। ମୁଁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି କଲି, 10ଟା ଗଲି 4ଟା ଗଲି, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେଲି। ପିଲା ଭଲ କେତେ ମଣିଷ ଗଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ସେ କାରଖାନା ବୋଲି ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ସମସ୍ତେ କହିଦିଅନ୍ତି, ତାର 1% ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ହିଁ କୋଉଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଥରେ ବୋଧେ ମାନେ 7 to 8 years ବ୍ୟାକ୍ ଆନନ୍ଦ ମାର୍ଗର ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର 2-3 ଜଣ ସେଟ୍ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରି ବି ବୁଲିଛନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ତମେ ଯଦି ତମ ମାଇଣ୍ଡକୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରୁଛ, ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ୟୁ ଆର୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପିୟର 100 ଏକ୍ସାମିନେସନ୍। ମାନେ ଏକ ସମୟରେ ତମେ 100ଟା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ତମ ଭିତରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ମାଇଣ୍ଡକୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଥଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ଟିକେ କମ୍ ମୋର ନଲେଜ, ଯେ ବହୁତ ଥଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୁଚିକରି ଅଛି। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ୱାର୍ଲଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ମିଳିଲା। ଏକରେ ଆମେ କିଛି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ମୁଁ ତ ଆଜି 100% କ୍ଲିୟର, ସବୁଦିନ ବି ହୁଏ, ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ
से स्तरे से तेणु से गोटे आक्शनटा से देखिए से जो उठे कर्म वचन एवं मन तेणु आम जो किसी भल कम करवा कई लोग कहे जो गुरु साई लोक से कहते लिविंग ह्यूमानिटी करुँची मनुष्य कर कहीं कहला से फिजिकाली देखला लोक आसी आम पाखे ना आमको वस्त्र देते आमको से बासन देते आमको कपड़ा देते नहीं आम पिला चिंता करें तेणु आमको वार्ड निश्चित भाव में कन्वर्ट करने पड़ो और जिते आम स्ट्रंगली डिटरमिन एवं आम आउ गोटे जिन मुड़ा जिनस जोटा कि तीन बाबू पलैले आमर फेसबुक को हमको यूज करिया पड़ो आम सदारती कह स्टोर कले ताले हो पारे गोटे बड़ प्रोग्राम हम आम से यूज करवा जब मुझे यूज न करुँची सबुठ शुड यूज जदि आम छाड़ा जन को जी कि आम थट को डेभलप करने समय दब लेट अलग रखी दिया जाऊ से थट डेभलप करूँ बट समबडी एल्स आउ कहीं नेतृत्व नवा उचित जी फेसबुक यूज कर अदरवाइज हो पारे आम यदि चिंता करिए कौ दिन समय आसो आगे तो 2 वर्ष गला आगे आउ 5 वर्ष पर आम किए मन जो किए कर आज घर को पहुँचा बोले किए कर तेणु से दृष्टिकोण माने हमको सेती जो काम करी सो आज करी सो पल में पल होगा बबरी करेगा काम तेणु काली काम आज काम बर्तमान ये डिटरमिनेशन जब आम भितर रहे आम जो मैंने आज नहांती गोटे बड़ प्रश्न खाना चलू कौन सब क्या नहीं आम आगे जावा आज जब मीटिंग मुझे जो आप क्लास कहीं कौन थी विवरण कहीं कहती मुझे प्रथम मत कहला भुवनेश्वर लोक 100 किलोमीटर दूर आसबू गोटे दिन नष्ट हम आम भी 500 टका खर्च हो रेजल्ट ना कौन आम निश्चित भाव में रेजल्ट ओरिएंटेड हवा उचित और रेजल्ट ओरिएंटेड नहले आम सेमती मेन्टेन कर चलवा विशेष किसी फायदा हम कहीं ना एत लोक कम कर बर्तमान आपके राजनीति को जाऊँ जो खाली ये कौन जो लोग छता पाइले जोता पाइले कमल पाइले भत्ता पाइले सब पाइले लोग देखते अन्य को देखी ना से मैंने कहवा किए भल कथा कौन किए भल कम कर लोग कहीं चिंता करेंगे सी तो लोग देखी ना पेट को दाना किए देखिए ऑटोमेटिकली बर्तमान सोसाइटी से स्तर को जाइए तेना आमको समस्त अनुमति आराधना ठीक आम कथा भी मुझे कहूँ चाहूँगी आम वार्डटा भी टे मानने फिकिलनेस रहा उचित कौटू स्टार्ट कौटा सेकेंडरी कौटा प्राइमरी आम बेले बेले प्राइमरी गुरुत्व न दे सेकेंडरी भी गुरुत्व दी आमको लोग एक्सेप्ट करा लोक को पेट को दाना देने मैंने कमेंट कौट करूनी मैंने जस्ट डिस्कसन कर मो मन भर भावना मिली गीतटा लोग के शुण गीतटा के शुण पेटटा पड़े ना मत भोक होते जिते बुझे बुझे मोर नजरटा दियो केमती सरले मुझे खाई तेणु से दृष्टिकोण कौ कम आगे हवा उचित कौटा पछे हवा उचित यहाँ आमको चिंता करें आम बहुत यंग पिला अच्छा मन भावे से विंग स्कैन से कहना यहाँ करदे कौन रास्ता पथोत्सव है अमुक है सब इम्पोर्टाट जिन वी हैव ए लिमिटेड एनर्जी वी हैव ए लिमिटेड टाइम से टाइम जो मुझे एनर्जी पथोत्सव देली से अमुक देली ये कौन आनी मो तो पूरी घर संसार अच्छे ना तेणु जेहेतु आम से वर्ल्ड भितर अच्छे तेणु आम जिनसा केमती मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम और पूरा प्रॉपर वे हम जोटा के द्वारा ही लोक मैंने कॉमन मैन द्वारा प्रभावित है तेणु से गुरुत्व दि जाऊ आउ इंडिविजुअली जो मुझे कौन जदि आम समस्त रियल हार्ट में चाहूचे आम लिविंग ह्यूमानिटी ग्रो करूँ और लिविंग ह्यूमानिटी जो उद्देश्य लेकिन आम आसी समाज में गोटे परिवर्तन हो निजर सामर्थ्य को संपूर्ण भाव में विनियोग करा मोर जिते फेस वैल्यू अच्छी मोर जिते रिलेसन अच्छा मुझे तो कहली ना तुम दियो मुझे मोर किसी करुँची देखा पड़ो आज जो लोक मैंने आमको सपोर्ट करें जो आश्रम में जी भी कम कर दौचे केमती कर दिया केवल लोक आसिक देखिले से आइला को माटी दूसरी लोकटा माटी दूसरी सी 50 टका देने मन दूसरी नष्ट जिन मोर मन अच्छी जड़े भाई जी मतलब यूट्यूब चैनल अच्छा प्रथम जो कलेज दि जाता 1994 मसीह से आम घर घर बुली 10 टका 20 टका मंथली कलेक्शन होता से 20 टका लगे दौले किसी दिन पर मैंने आसिक आश्रम आरंभ आसे मंथली 50 टका देवे तापर गोटे फिक्स रेट 1000 टका देवे सी दिन कहले कहले टीकू नहीं टीकू मनोज ना ठीक से टीकू बोली डाकती टीकू मुझे 20 टका देवी तापर 50 टका देवी तापर प्रथम वर्ष से 500 टका देवे नाउ हिज कंट्रीब्यूशन इज मोर देन लाक्स एवं रिसेंटली
এই ବର୍ଷ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଇଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ 57,685 50,000 ଟଙ୍କା ବୋଲେ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଇଥିଲେ। କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲାବେଳେ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଦରମା ମିଳିଲାଠୁ କୋଅପରେଟିଭ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା, ତାପରେ ମୋ ନାଁରେ ଫିକ୍ସ ରହିଲା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବୁ ବର୍ଷ ମିଳେ। ଏବେ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଆମର ତ ଦରମା ହେଇଗଲାଣି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁଟା ଉଠେଇଦେବା। ଉଠେଇଦେବା ଯେ ସେ ପଇସା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା, ବରଂ ସବୁ ମଲା ବେଳକୁ ତ ଜାଣିବି 100 ଗଛ ଅଛି, ତାମାନେ 57,685 ଟଙ୍କା ସେ ଦେଇଦେଲେ ଗଛ ଲଗେଇବା। ଅଲରେଡ଼ି 22,000 ଟଙ୍କାର ଗଛ, 24,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜାଲି କିଣା ସରିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ଆମ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ୟୁଜ୍ ନ କରିବା ଆଉ ୱାର୍କଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ନ ହେବ, ଲୋକ କେବେ ବି ଦେବେ। ଆପଣ ଗୁରୁସାହିର କଥା କହୁଛି, ଜଣେ ବମ୍ବେରୁ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଲେ, ମାନେ ମୋର ଜଣେ ସିନିୟର ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋର ହେଇଯିବେ। ଜଣେ ସିନିୟର ସେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଫୋନ୍ କଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସ, କଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଯିବି, ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଉ ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେ ଦିନେ ଆସିଲେ, ସେଠୁ ଆସିକି ସେ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ସବୁ ବୁଲିଲେ, ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଏତେ ଦୂର ସେ ଓଭରୱେଲ୍ଡ ହେଇଗଲେ, ସିଏ ହିଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଲେ। ମାସକୁ ମନ୍ଥଲି 3,000, ପ୍ରତି ମାସର 2-3 ଦିନ ଆସୁଛି ଟିଚର। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ 17,000 ଦେଲେ, ଛୁଆଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ଜୋତା ସବୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ଏବେ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି କାଳେ ଭାଇ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କି, କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଦେବା। ଏଠୁ ମାନେ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ କଲେକ୍ଟର ସେଟା କହିଦେଲେ, ଅର୍ଡର ନହେଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯିବ, ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ପୁଣି ଛୁଆ ବୁଲିବ। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଦବାର ବି ମାନସିକତା ଅଛି। ଭଲ ଲୋକ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଲିଭିଂ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କୁହାଗଲା, ଏବେ ବି ମଣିଷ ପଣିଆ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। କେବଳ ସେଇ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ଆମେ କେତେବେଳେ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କାହାକୁ କହିଲେ କଥାର କାହା ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶହ ପ୍ରବଚନ ଦିଆଯାଉଛି, କେତେ ଲୋକ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତିକି କ'ଣ ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ତାଳମେଳ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନର ଯେହେତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସେତିକି ମାନେ କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛେ, ଯଦି ଆମେ ଫିଲ୍ ନ କରୁଛେ ତ ସେତିକି ଯଦି ନ କରିବା, ଆମେ ଆସିବା ଯିବା ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବା, ବିଶେଷ କିଛି ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଏତେ ଦିନ ଧରି ସେ ଯେଉଁ କଲଚର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚଟା ଯେଉଁ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନରକୁ ନିହାତି ବେଶୀ କହିବି, ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ନାୟକ ବାବୁ। ମୋତେ ବି କେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଠରୁ କିଛି ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁସାହି କଥା ଯାଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କରିବା କ'ଣ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ସାର୍ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେଉଁ ଦିନ ଚାହିଁବି, ତାପରେ ଦିନ ଆମେ ତ ନଥିବୁ, ଆଉ ନାୟକ ଆଉ ଥିବେ, ଆମେ ଆଉ ନଥିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ମନ ଭିତରେ ଥଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହଉ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଉ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ଚିରୁବାବୁଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯିଏ ବି ଫାଉଣ୍ଡର, ଯିଏ ବି ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ର ଲୋକ, ତାକୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ନାଇଁ ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନାଟା ଦେଉଛି, ବଟ୍ ଏଜୁକେସନ ହେଲେ ବି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁସାହି ନା ନା, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ମୋ କହିବାଟା ନାୟକ ଭାଇଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଯେତିକି କମିଟମେଣ୍ଟ ଶୁଣିଛି, ତାଙ୍କର ଯେତିକି କାପାବିଲିଟି ଅଛି, ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଅଛି, ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟିଲ୍ ଲେଟ୍ ଭାଇ। ଯଦି ନାୟକ ବାବୁ ୟୁଜ୍ କରି ନ ପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଜଣକୁ କେମିତି ଆଶା କରିପାରିବା? ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଚିନ୍ମୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ, ଯେ ଯିଏ ବି ଆଗରେ ଅଛି, ଜଣେ ନା ଥଟ୍ସ ହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଏ, ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଇଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ସ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସେସ୍। ଆଶ୍ରମରେ ଯାହା ବି ହେଉଛି, କେହି ଲୋକ ତାକୁ ସହଯୋଗ ନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଥଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାଇ ମି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଗଛ ଲଗେଇବି, ମୁଁ ଜାଣିଲି ନାୟକ ଭାଇ ଗଛ ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଭଏଡ୍ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ରମେଶ ବାବୁ